Bonjour à nouveau, on va continuer avec la correction de l'examen de l'épreuve de mathématiques 2019-2020. Donc, bismillah. La question الأولى. On a A, soit les points A, coordonnées 1, 3, B, 3, 9, C, 2, 6 et D, 4, 12. Déterminer les composants des vecteurs A, B, A, C, A, D. Donc, on a A. Donc, correction. Exercice 1. A عندها les points 1, 3. B عندها 3 9. C عندها 2 6 و D عندها 4 12. C'est bon. Donc, déterminer les composantes des vecteurs A, B, A, C et A, D. Donc A, B, A, C et A, D. A, B, A, C و A, D. Donc A, B ديالنا شنو هي؟ Donc toujours مثلا عندكم A عندها XA و les coordonnées YA XA و YA و B مثلا عندها XB YB. لو كان نبغيو نديرو لو فيكتور AB غادي نجيو نديرو XB moins XA YB moins YA، يعني التالية ناقص الأولى. دونك هنا نابليكيوها في AB. AB ديالنا الحقيقية هي دونك A عندها 1 3 و B عندها 3 9. دونك 3 موان 1 و هاديك 9 موان 3. سي تري سامبل. دونك AB غادي تكون عندها 3 موان 1 سي 2 9 موان 3 سي 6. عاوتاني AC غادي تكون عندها 2 موان 1 و 6 موان 3، يعني غادي تكون AC عندها 2 موان 1 سي 1 و 6 موان 3 سي 3. AD نفس الشيء، le même principe. 4 moins 1 و 12 moins 3. donc AD غادي تكون عندها 4 moins 1 سي 3 12 moins 3 سي 9. كيقولوا لنا واش AC AB montrer que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. AB montrer que AB et AC sont collinéaires. يعني collinéaire شنو هي؟ يعني مثلا عندك هنا واحد لو فيكتور U وهنا عندك هنا واحد لو فيكتور V avec donc U est égal à alpha V. C'est bon. Donc A, B, A, C sont collinaires. معناتها il existe un alpha tel que appartenant à R tel que AB est égal à alpha AC. donc AB شنو هي؟ AB ديالنا هي 2 6. هي 2 6 هي 2 fois 1 وهنا 2 fois 3. donc 2 fois 1 هي 2 2 fois 3 هي 6. donc بحال اللي ما درنا والو. غادي نخرجو 2 تولي لنا 1 3. on remarque que 1 3 هي AC qui est égal à 2 fois AC. 2 fois AC. donc AB est égal à 2AC, ce qui implique que AB et AC sont collinéaires. عاوتاني غادي نشوفو قالك AB AD sont-ils collinéaires. AB
les vecteurs AB et AD sont-ils collinéaires? Donc AB شنو عندها قلنا AB عندها 2 6 و AD عندها 3 9. دونك غادي نجيو نشوفو واش كاين واحد العلاقة بين AB و AD. دونك AB وي AB est égal à 2 6. غادي نشوفو واش نقدو نبينو واحد 3 9 هنا الداخل. غادي نشوفو كون نديرو هنا 3 وهنا 9. شنو غادي باش نضربو 3 باش تعطينا 2؟ غادي نضربو هنا سير 3 وهنا 2. ونفس الشيء إلا كانت هنا 2 3 عاوتاني غادي تكون كولينيير. غادي نجربو فوا 2 تيير. دونك 2 فوا 9 18 18 ديزي بار 3 هي 6. دونك هي هاديك. دونك qui est égal à 2 tiers facteur de 3 9. هذه هي AB. Donc AB est égal à 2 tiers fois AD, ce qui implique que AB et AD sont collinéaires. C'est bon? نمشيو للكيستيون هذه. Exercice 2. Elle a les équations moins 2x plus 4 moins z plus 10. Moins 2x moins 2x plus 4 moins z plus 10. Donc les plans ديالنا ها هما اللي كتبتهم P و Q و R و S. En général تكون عندنا AX واحد لو بلان AX plus BY plus CZ plus مثلا D égal à 0. Le vecteur normal هو A B C. يعني غير هادو غير ديال هادو. هنا est égal à 0 دونك بقاو لنا غير هادوك. سي بون. دونك غادي نابليكيوها هنا. دونك بي لو فيكتور نورمال ديالها كي غادي يكون عندنا هنا x موان 2 4 y عندها 4 و z عندها موان 1. هذا لو نورمال ديالو عاوتاني 1 1 1. هذا عاوتاني لو نورمال ديالو x عندها 1 y عندها 1 z ما كايناش دونك 0. بالنسبة لهنا n z عندها 1 x 0 دونك 0 0 1. سي تري سامبل. دابا نمشيو ليكزرسيس 3. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de racine de x carré plus 1 moins racine de x carré moins 1. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de racine de x carré plus 1 moins racine de x carré moins 1. Donc هنا غتكون عندنا بليس لانفيني موان لانفيني. دونك سي اون فورم انديتيرميني. دونك شنو غادي نحاولو نشوفو شي طريقة باش نتخلصو من ديك المشكلة ديال لانديتيرميناسيون. غادي نديرو ليميت لوسكو اكس طون فيغ بليس لانفيني. غادي نضربو في المرافق راسين دو اكس كاري بليس 1 موان راسين دو اكس كاري موان 1 فوا racine de x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1 sur ضربنا في le conjugué sur racine de x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1. غتعطينا limite lorsque x tend vers plus l'infini. دونك هنا عندنا متطابقة هامة a moins b fois a plus b تعطينا a carré moins b carré. تعطينا racine de x carré plus 1 b carré moins racine a au carré moins b carré moins racine de x carré moins 1 au carré sur racine de x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1 qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de هنايا نديرو la parenthèse
x carré plus 1 racine ديالها الكاري هي x carré plus 1 moins x carré moins 1 sur racine de x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1 qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Là x carré moins x carré تمشي 1 moins 1 هي 2 sur racine de x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1. Donc هذه tend vers plus l'infini هذه عاوتاني. Donc plus l'infini plus l'infini تعطينا 2 sur plus l'infini تعطينا 0. C'est bon. نمشيو limite lorsque x tend vers limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 4x moins x. Moins x. Donc lorsque x tend vers plus l'infini غادي تولي لنا هذه limite lorsque x tend vers plus l'infini حتى هي نضربو في la forme هنا عندنا plus l'infini moins l'infini c'est une forme indéterminée. كانت عندنا بلس سي بون ماشي مشكل كاين عندنا بلس لانفيني موان لانفيني تولي لنا نديرو نضربو في لو كونجيغي راسين دو اكس كاري بلس 4 اكس موان اكس فوا راسين دو اكس كاري بلس 4 اكس بلس اكس sur racine de x carré plus 4x plus x. دونك ضربنا في هذه الفوق والتحت تولي لنا est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini a moins b fois a plus b a au carré moins b au carré تعطينا racine de x carré plus 4x au carré moins x au carré sur racine de x carré plus 4x plus 4x plus x. هنا عندنا فورم عندنا متطابقة هامة a moins b fois a plus b هي a au carré moins b au carré. Donc est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc هنايا تعطينا x carré plus 4x moins x carré sur racine de x carré plus 4x plus x. هذه تمشي مع هذه تولي لنا limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4x sur racine de x carré plus 4x plus x. Donc هنا عندنا الدومين عندنا x tend vers plus l'infini يعني la valeur absolue de x carré هي x. غادي نحاولو نخرجو ال x هي limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4x sur هنايا نديرو un facteur x carré facteur de 1 plus 4 sur x sur x لأن x sur x carré sur x هي x plus x qui est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini puisque x positif غادي نخرجوها تولي لنا x. كان كانت عندنا مثلا موان لانفيني نديرو موان x وكون ما كانش معروفة نديرو فالور ابسولي دو x تولي لنا 4x sur x facteur de 1 plus 4 sur x plus x qui est égal à limite lorsque x tend vers. donc انا مانيش بغيت نحرق المراحل نفوت étape par étape باش تفهموا 4x sur هنا عندنا x عامل مشترك x facteur de racine de 1 plus 4 sur x plus 1 هذه مع هذه تمشي تولي لنا limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 sur racine de 1 plus 4 sur x plus 1. donc هذه tend vers 0 parce que x tend vers l'infini تبقى لنا 4 4 sur 1 plus 1 qui est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2. donc c'est 2 هي هذيك. donc finalement limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 4x moins x
égal à 2. Donc là-bas, limite lorsque x tend vers 2 de racine de 2x moins 2 sur x moins 2. Limite lorsque x tend vers 2 de racine de 2x moins 2 sur x moins 2. غادي نجربو معها هذيك تاع المرافق. هي limite lorsque x tend vers 2 de racine de 2x moins 2 fois racine de 2x plus 2 sur x moins 2 qui est égal à limite lorsque x tend vers 2. Donc a moins b fois a plus b عندنا متطابقة عامة a carré moins b carré تولي لنا 2x moins 2 au carré. المهم باش منحرقوش المراحل sur نسينا هنايا fois racine de 2x plus 2. Donc هنا x moins 2 fois racine de 2x plus 2 تولي لنا limite lorsque x tend vers 2 racine de 2x au carré هي 2x moins 2 moins 4 plutôt sur x moins 2 fois racine de 2x plus 2 qui est égal à limite lorsque x tend vers 2 2 عامل مشترك x moins 2 sur x moins 2 fois racine de 2x plus 2. هذه مع هذه تمشي تولي لنا égal à limite lorsque x tend vers 2 2 sur racine de 2x plus 2. On remplace par 2 تولي لنا égal à 2 sur racine de 2 fois 2 racine de 2 fois 2 et racine de 4 plus 2 qui est égal à 2 sur 2 plus 2. 2 plus 2 ça fait 4 qui est égal à 1 demi. Donc on a 2 plus 2 racine de 2 plus 2 il y a racine de 2 fois 2 il y a 2 plus 2 c'est 4 donc 2 sur 4 c'est 1 demi. Donc limite lorsque x tend vers 2 de racine de 2x moins 2 sur x moins 2 est égal à 1 demi. علاش ضربناها في الكونجيغي لأنه هنا عندنا تخرج لنا الفوق 2 fois 2 4 racine de 2 2 moins 2 sur تعطينا 0. نديرو لا دوزيام ميثود نشوفو لا دوزيام ميثود واش تعطينا ريغل دو لوبيتال. دوزيام ميثود نشوفو لا ريغل دو لوبيتال مي تكون فورم انديتيرميني على فورم انديتيرميني نطبقو لا ريغل دو لوبيتال ليميت لوسك اكس طون فيغ 2 نديرو اف بريم مي تكون عندنا مثلا دو اف سور جي تكون مثلا 0 سور 0 غادي نديرو هي ليميت لوسك اكس طون فيغ 2 دو اف بريم سور جي بريم. دونك غادي نطبقوها ليميت لوسك اكس طون فيغ 2 de racine de 2x moins 2 sur x moins 2 هي limite lorsque x tend vers 2. نديرو الديريفي تاع racine de 2x شحال هي racine de 2 moins 1 sur donc هنايا باردون هنا ماشي racine de 2 racine de 2 fois dérivé تاع donc racine de 2 fois racine de x prime لأن racine راها داخل moins dérivé تاع 2 c'est 0 sur dérivé تاع x c'est 1 donc هي limite lorsque x tend vers 2 de racine de 2 dérivé تاع racine de x هي بحال اللي درنا dérivé تاع x à la puissance 1 demi prime هي limite lorsque x tend vers 2 de racine de 2 dérivé تاع x à la puissance 1 demi هي 1 demi x à la puissance 1 demi moins 1 هي limite lorsque x tend vers 2 de racine de 2 sur 2 fois x à la puissance moins 1 demi هي limite lorsque x tend vers 2 de racine de 2 sur 2 fois 1 sur
x à la puissance 1 demi. Il y a limite lorsque x tend vers 2 de racine de 2 sur 2, 1 sur racine de x. Donc on remplace, on a x, il y a racine de 2 sur 2 sur 1 sur racine de 2, puis est égal à 1 demi. Donc limite lorsque x tend vers 2 de racine de 2x moins 2 sur x moins 2 est égal à 1 demi. وهي نفس الريزلت اللي لقيناها قبل، ها هي 1 demi. دابا limite يا الله limite lorsque x tend vers 0 de log de x carré plus 1 sur sinus carré de x. Donc, log de x carré plus 1 limite lorsque x tend vers 0 de log de x carré plus 1 sur sinus carré de x. هنايا غتعطينا log de x carré plus 1 تعطينا 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. غادي نجيو نطبقو هذيك ديالنا، نطبقو la règle de l'hôpital. C'est bon. Donc كي غادي تولي لنا limite lorsque x tend vers 0 الديريفي نتاع log de x carré plus 1 غادي نديرو règle de l'hôpital. Donc تعطينا هنا log dérivé نتاع limite lorsque x tend vers 0 dérivé نتاع log de x carré plus 1 prime sur sinus carré de x prime qui est égal à limite lorsque x tend vers 0. Donc log de x carré plus 1 تعطينا dérivé نتاع log هي log de f de x prime. Log de f de x prime هي f prime de x sur f de x. Donc تعطينا dérivé نتاع x carré plus 1 هي 2x sur x carré plus 1 sur dérivé تاع sinus carré de x هي 2 sinus x ونزيدو لها dérivé تاع sinus de x هي cosinus x. لأن f n prime هي n f n moins 1 fois f prime. Donc هادشي اللي طبقناه. Donc تولي لنا limite lorsque x tend vers 0 هنا 2 مع 2 تمشي، تولي لنا x sur x carré plus 1 sinus x cosinus x qui est égal à limite lorsque x tend vers 0 de x sur sinus x fois 1 sur x carré plus 1 fois cosinus de x. Donc on sait que limite lorsque x tend vers 0 de x sur sinus x est égal à limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. Donc هذه 1 تبقى لنا هنايا هذه tend vers 1 وهذه cos de 0 c'est 1 donc تبقى لنا كل شيء 1 donc est égal à 1 fois 1 fois 1 qui est égal donc limite lorsque x tend vers 0 de log de x carré plus 1 sur sinus carré de x est égal à 1. هذه est égal à 1 fois 1 sur 1 fois 1 qui est égal à 1. Donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Maintenant, donc calculer les déterminants de la matrice. Donc 1 1 1 0. هاد الكات عندي السوليسيون ديالها كيما متأكدش منها دونك ما غاديش نعطيكم شي حاجة اللي مانيش متأكد منها. نقزو ل 5 دونك 1 1 1 0 4 3 0 1 exercice 6 ولا 5 هذاك
Exercice 5. Exercice 5. Donc A est égal à 1, 1, 1, non. 0, 4, 3, 0, 1, 1. Check, non. 1, 1, 1, 0, 4, 3, 0, 1, 1. هاي مشات كاع. دونك في الأول قالنا الديترمينون غادي نبديوه منا من الفوق. هنايا نجيو هابطين منه، غادي نستعملو هادي. دونك هي 1 fois 4 3 1 1 plus 0 fois déterminant تاع 1 1 1 1 plus 0 fois 1 1 هنا موان 0. المهم ما يهمناش كي موان كي بليس بويسكو كاين 0، ولكن ما يكونش شي عدد اخر خصنا. المهم ديفلوبيو ملي تكون عندكم شي لين ولا شي كولوم فيها الزيرويات تخدموا مع ديك لا لين. ما غاديش انا نمشي منها لان عندي 1 1 1 غادي نهبط نخدم مع هادي. سي بون بليس 0 هنا 1 1 4 3. دونك هنا غادي 0 غير باش تفهموا. هنا 0 هنا 0 تبقى لنا غير هادي. دونك A plutôt déterminant de A est égal, déterminant de A est égal, donc 4 fois 1, 4, 4 moins 3 est égal à 1. Donc il est différent de 0 implique que la matrice A est inversible. Inversible. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et à la prochaine et bon courage pour demain pour l'examen de rattrapage. Et à la prochaine.